लता ललना ललना माने स्त्री लता जमी आज ये गचर लटे हठात डक मड़ीदेला सी गचर जा पहुँचला सेमती ललना समस्ते नुहति बहुत जहाँ प्रति सती स्वाधीन सकारात्मक चिंताधार स्त्री अच्छा समग्र विश्वटा आज ठीक भाव में चलुची कौन पर जानते नारी मानक नारी मान होती श्रृंखलार प्रतीक जब समस्ते नुहति किसी विकपी नारी किसी दुष्टा नारी से भी अच्छा से कथा को गंगाधर मेहर कहले जे से अजीव तुम्भकुता प्रतिज्ञी छड़ी लता ललना प्रीति न हुए आ देखिब बामा जदि तुम्भ नयन आउ कि छाड़ी देव ताकू मदन दर्शन बिना कहीं हो किछि प्रीति देखुचु नीति भानु पद्मिनी रीति एवं गंगाधर मेहर जने प्रकृति पुरुष प्रति छत्रे छत्रे प्रकृतिर से वर्णना कर से कहते प्रकृति से एते भल पाउथले प्रकृति रंजन पाई मोर प्राण समान मो सबुठार मोर अत्यधिक प्रिया से हूँ माँ सीता जहाँ को बेसी भल पाए ताकू त्याग कर प्रकृति रंजने जदि हुए प्रयोजन प्रकृति रंजने जदि हुए प्रयोजन परिपारे प्राण समा सीता विसर्जन मोर सीता को विसर्जन कर तेणु बंधुगण ये हूँ कीचक कथा मो मन अच्छी टे आगु कहली हरे कृष्ण माता कथा कहूँ जेहतु आपण मैंने विदग्ध शत्रुबंध जानकी वल्लभ पट्टनायक तृतीय थर से गले मुख्यमंत्री 1995 मसीहा आम चिरसंधान बाहरी आम कहलु गौरीकांत वर्मा को कहली सार आम करवा ढेर एक्चुअली चिरसंधान प्रतिष्ठा लाभ कर भंज साहित्य मेर साहित्य भल है मुझे सारे जानकी बाबू डाकिले भल हाँ जानकी बाबू सहित मोर संपर्क हो 1981 मसीहा मुझे जानकी बाबू पाखे जाए पहुँचे ए सीना आसेम्बली एत कड़ाकड़ी हो नाला गोटे स्कूटर चलाऊली आसेम्बली भितर पशिगला बेलू कहली मुख्यमंत्री चैम्बरटा कौटी तेणु मत देखीदेला से पहुँचे जानकी बाबू कहली सार आम एमती गंगाधर मेहर को जयंती करूँ आपण टी आस कौ दिन कर से दिन से तारीख बतई कहले नाई हो से दिन जाइए मुख्यमंत्री जीवार अच्छे बहुत अनुनय और से सांगे सांगे मना कर जापर मो अत्यंत विनय सहकार सार आप न आसीपारे गोटे आर्टिकल आम जो स्पेशल इश्यू बाहर कर चिरसंधान गंगाधर मेहर को तादे आप लेखाटी से मना करदे कहले नाई हो आउ कौन मुझे आर्टिकल लिखा अवस्था अच्छी तुम जा आउ के आस से बेले मु मोर मनोभाव प्रकाश करी सार आपण श्रीमुख देखो आध्यात्मिक कथा आपण श्रीमुख कमल आज्ञा पाखुड़ा छड़ जहा महेश्वर छड़ा पादुका पराए आंभे घेनी जीवु ताहा कौन आउ थे कहल जानकी वल्लभ पट्टनायक ना वर्तमान मुख्यमंत्री होते से नवीन बाबू होते विदा कर दे विजय बाबू होते दी चटुड़ी बेटी था जानकी वल्लभ पट्टनायक सागे सागे अटक गली कौन आउ थे कहले आपण श्रीमुख कमल आज्ञा पाखुड़ा छड़ जहा महेश्वर छड़ा महेश्वर मैंने महादेव शिव आपण कथा जहाँटा कहे से भावी शिव छड़ा पादुका मैंने कौन क्यों तुम तो बहुत महंगा गड़ी गलुणी हो मुझे सर आप ना हो लेख मत डाकिले 5टा पॉइंट तुम्हें को आर्टिकल कर काली 5टा पॉइंट बता मो कागज कलम रेडी कर देते बोले सर आउ गोटे पद अच्छी ना कौन कह स्रोत रूपे बही बसे जो दिगे जानकी मन किलाल किलाल मान जल राजशक्ति से दिग को सप्तर गढ़ी कर दिए खाल
ମାନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ବାହାରିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ଇମିଡିଏଟଲି ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍। ସ୍ରୋତ ରୂପେ ବହି ବସେ ଯେଉଁଦିକେ ଜାନକୀ ମନ କିଲ୍ଲାଳ ରାଜଶକ୍ତି ସେଇ ଦିଗକୁ ସତୁର ବଢ଼ି ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୋତେ କହିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଜାନକୀ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଜାନକୀ କିଛି କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଜାନକୀ ଲଗେଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହା ତ ମାଟି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଣିବ। ତାର ଦିନ ଗଲି, ତାର ଦିନ ଗଲା ବେଳକୁ ଏ ଲୁଲୁ ବସି, ଲୁଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ, ଭାଇ ତମେ ଆଇଲଣି ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଏତେ ଗପୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଣିଛ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛି। କହିଲେ ଆଣିଛ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆର୍ଟିକିଲଟା ତୁମେ ଧରେଇଦେଲି। 3 ପୃଷ୍ଠାର ଆର୍ଟିକିଲ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଣିଥିଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲମ ବାହାର କଲି। ସେ ଆର୍ଟିକିଲରେ କେତେ ଜାଗା ସଂଶୋଧନ ସେ କଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପିଆ ରହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ପାର୍ସାତିକି ଦେଇଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇମ୍ DTP ଆସିନି 95%। ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଉ ଶୀଘ୍ର କହିଲି ଧନ ଦେଖି ଜନ ମନ ଭୁଲି ଯାଏ ଜଗତେ ଅଛି ଏ ଖ୍ୟାତି ଧନ ପାଇଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଘୋର ଆହବରେ ମାତି। ଚପଳା କହୁଛି ସରିନି ଦେଖି ଆଲୋ ତୋର ଧନ ନାହିଁ ବୋଲି ପର ଘରେ ଆସି ଚାକରାଣୀ ହେଇଛୁ। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ତୁ ଆସିକି ପର ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଧନ ପରେ ଦାନୀ ଧନ ପରେ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ କରିପାରେ ଧନ। ଦେଖିଛ କଥା, ଧନ ପରେ ଦାନୀ ଧନ ପରେ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ କରିପାରେ ଧନ। ଧନ ବଢ଼େ ଠାଣି ଧନ ବଢ଼େ ଆଣି ଧନର ସେବକ ଜନ। ମୁଁ ସାର୍ ଶେଷ ପଦ ନା କୁହ ଶେଷ ବୋଲି ଧନ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଏ ଧନହୀନ ସିନା ଦାସ, ଧନ ଥିଲେ କିପା ହୋଇଥାନ୍ତା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ସାର୍ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଇସ୍ତହାର କରିବୁ ନା? ଚିଠି ଆଣିଛ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଚିଠି ନେଇକି MD ଇପିକଲ୍, MD OSIC, MD OMC, MD ID, ସେମିତି 5ଟା ଚିଠି ସବୁଥିରେ ଜାଣିକି ଦର୍ଶନ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ। କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଜଣେ ଭାରି ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲୋକ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ର, ପ୍ରଶାସକ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। କହିଲେ ଏ ଚିଠିଟାକୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚିଠିଟାକୁ ପଠେଇଦିଏ। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ଧରି ଘିନି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ। ମୋ ମନଟା ବି ଶୁଖିଯାଇଛି। କହିଲେ କ'ଣ ପାର୍ସଲ ଦେବ, କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ତ କିଛି ଲେଖିଲେନି, ଖାଲି ତମ ଦର୍ଶକ ଆଇଲେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଘରେ ବସ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତାର ଦିନ ଠିକ୍ 10:30 ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ଗଞ୍ଜିଟି ନାଗେଶ୍ୱର ଟାଙ୍ଗିରେ ରହୁଥିଲି। ମୋ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଆସି ଲାଗିଲା। ଜିପ୍ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଫେସର ପାର୍ସାତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି, ପରିଚୟ ଦେଲିନି। ନା ଆମ ଇପିକଲ୍ MDଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସେତେବେଳେ ଇପିକଲ୍ର MD ଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟ ପାଣି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଛରେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଜଣେ କି। ସେ କହିଲେ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସାର୍ଙ୍କ ହାତ ଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ନଥିଲା। କହିଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବେ। ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଘେରି ଆସିକି ଘରେ ଚିଠିଟା ଖୋଲିଦେଲି। ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ଅଗ୍ରିମ 20,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଚିଠି। ଏମିତି ସେଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖକୁ 5ଟା ଯାକ କର୍ପୋରେସନରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ 20, 50, 100, 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ 1995। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ସେଭଳି ମାଦକତା ଏବଂ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିଦଗ୍ଧ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ରସିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଜି କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସେ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର। ଜନ୍ମ କୋଠାରେ ଷଠି ଦୁଛେଇ କାଠି ଧରି ଦେଲେ ଗାର, ଭକ୍ତି
ତେଣୁ ସିନା ତୁମେ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର କବି ହେଲ ଗଙ୍ଗାଧର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଭରପୁର, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଭାବ କବି। କବି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ। ନୀତି ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରୀତି ବଢୁଥାଏ ତୃପତ ନୁହଁ ଚିତ୍ତ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ କରଣୀର ତୋଳା ଦେଉଳକୁ ଆଖି ନ ପାଏ କିଞ୍ଚିତ। ଏଡ ବଡ ଦେଉଳ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର କାବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଭଲ। ପଢିଛି ତପସ୍ୱିନୀ, ପଢିଛି ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭୀ, ପଢିଛି ଇନ୍ଦୁମତୀ, ପଢିଛି କୀଚକବଧ, ପଢିଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ରସରତ୍ନାକ, କିନ୍ତୁ କୋଉଥିରେ ଆଉ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠକ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ବା ରୀତି ଯୁଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଭିତରେ ଏକ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାହା ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଭଞ୍ଜ ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଭଙ୍ଗର ସବଲୀଣ ନବନୀଲି ଏତେ, ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ମେହେର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ହିରୋ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ହିରୋ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର। ଏଭଳି ଜଣେ ହିରୋ ଥିଲେ ଯେ କୀଚକକୁ ବଧ କଲେ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବୀରପଣେ ତୁମେ କୀଚକ ବଧିଲ ତତାଇ ମତାଇ ଛାତି। ଆଉ ସତୀପଣେ ପୁଣି ନୟନରୁ ନୀର ଛରାଇଲ ଦିବାରାତ୍ରି। ଯେମିତି ବୀରତ୍ୱ ଦେଖେଇଥିଲେ କୀଚକ ବଧରେ, ସେମିତି ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଲେ ତପସ୍ୱୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ସେ କାହାକୁ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଵା ପ୍ରଣୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ସାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ସବୁ ଗୋରା ସାହେବ ଯେଉଁ ଗୋରା ଯେଉଁ ବରୁଆନ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଫାଟକ ପାଖରେ ଜଗିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବିଶେଷ କରି ଛଡ଼ା ଯାଉନି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବରୁ ମଧୁସୂଦନ। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ବେକରେ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ପକେଇଛନ୍ତି, ନିଶଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦୌରାନ ମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଖବର ମିଳିଗଲା ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆସିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ନିଜେ ଛୁଟି ଆସିଲେ, ତାକୁ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସାଇକୁ ଦେଖିଛ, ଭାଇକୁ ଦେଖିଛ, ଦେଖିଛ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଦିଆଲି ଜାଳିଛ, ପୁରୁଣାକୁ କରି ନୂଆ। ଗଙ୍ଗାଧର ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କବି, କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ରାଧାନାଥ ଯୁଗ ଭିତରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସେତୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସବୁଥିରେ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ମହାକବି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଜୀବ ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜୀବିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତଫାତ ହେଲା, ରାଧାନାଥ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଥିଲେ ତାଠୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଗଲେ ଗଙ୍ଗାଧର। While nature is objective in Radhanath's literature, nature has been subjective in Gangadhar's literature. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ। କାଲି ମୋହନ ମାଝୀ ଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଲୋକ କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଭଲ ବିହନ ଦେଲେ ଭଲ ଚାଷ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା। ଏଇଟା ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଗଲା, ତାକୁ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଦେଲୁ,
भल बिहन देले भल चाष हो पार मोहन भाई मुख्यमंत्री कहते ना तेरे सब्जेक्ट है बड़ मेयर कहले मो साहित्य प्रकृति सब्जेक्ट एक सुंदर मुहूर्त एक महेंद्र बेड़ा प्रकृति आसूची एवं गोटे आध्यात्मिक परिवेश जहाँ कहती बामे शव शिवा कुंभा दक्षिणी गो मृगतीज नकुल सर्वत्र भद्र अहि सर्वत्र बाध्य एक शुभ मुहूर्त प्रकृति आसूची मंगले ओइला उषा निकचरा जीव दृशा जानकी दर्शन तृषा हृदय होई पर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बासबाहार रंगोणी रही भोल कंठ कंठे कहिला दर्शन दियो सती राजी पाइला एक मंगल मुहूर्त प्रकृति आसूची एवं मनरे घोर पिपासा माता जगज्जननी लक्ष्मी ठाकुराणी सीता को सदर्शन करने ता मनरे जो पिपासा ताकू से चरितार्थ करने आसी आपण जिते क्या घर को पशि गए मुझे सुरेन्द्र को फाटक पाखे पहुँचला लोक आग एमती ठक ठक कर कलिंग बेल बजे प्रकृति आसूची क्या देख ना जे स्वयं जगतर कर्त्री माँ लक्ष्मी ताकू से देख सागे सागे पशि भर को बर्तमान जो प्रशासक मान पाक जाऊँ गोटे स्लीप लिखुं मु प्रोफेसर सुरेन्द्र दास जगन्नाथ गवेषणा प्रतिष्ठान आसी जानीगले यही व्यक्ति आसी गोटे स्लीप दे प्रकृति ना कलिंग बेल मार कौन ना कलकंठ कंठे कहला कलकंठ माने कोईली सकाळ होईगला काऊ डाके का कोईली डाके को संज बेले बिरुआ डाके हुके हुके तेणु प्रभात समय कोईली जिते बेले कू तान कर माँ लक्ष्मी ठाकुराणी सीता जानीगले बर्तमान प्रकृति मोर दर्शन अभिलाषी एवं जहाँ घर को जीवे ता घर को खाली हाथ में जीवे ना तुम गोटे बंधु घर को जाऊँ खाली हाथ में जीवे ना माँ प्रकृति राणी जिते आसूची माँ सीता को देखापी खाली हाथ में जीव कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सती को बासबाहार कर पल्लवे राति काकर बिंदु पड़ा गचर पत्र सकाल सकाल सूर्य का रक्तिम किरण पड़ी से पत्र देह काकर बिंदुटा ढल ढल हो चिकिमिक कर हीरा भाया छटकुच कर पल्लवे नियार मुक्ता धरी एवं प्रकृति राणी कौन कर माँ सीता को सम्मानार्थे एक संगीतर आसर कर समीर संगीत गाए एक विराट आध्यात्मिकता सृष्टि हो भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषानी देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला पाठ कलिंग होइला पाठ मागोधो बेसे ललित मधुरे कहिला उठ सती राजराणी राति पाइला मुनि मुख वेद आध्यात्मिकता ना मुनि मुख वेद सुन पूर्ण कला सामन उठिला भेदी गगन उच्चकार वैकुंठे देई द्रुपदी अनंत श्रुति गति बिहिला की सरस्वती बिना जंकार बन उज्जवल मंत्र बले जेने बढ़ी
ଆସିଲା ବଳ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ଦ୍ରୁପଦୀ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି। ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଆମର ଆଲୋଚନା ଯାଉଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ମିଟିଂ ଗାଡ଼ିରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କହିଲେ ଅଜୟ ବାବୁ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ଦ୍ରୁପଦୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ମଞ୍ଜ କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ଦ୍ରୁପଦୀ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି। ବୈକୁଣ୍ଠରେ କିଏ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ये जो उच्च ओंकार नाद कला सेठी कौन है वैकुंठे श्री विष्णु माँ लक्ष्मी सहित थे। माँ लक्ष्मी पद संचालन कर कान में यहाँ पड़गला ओंकार नाद। वैकुंठे दे तृपति से तृप्ति दान करा तृप्ति प्रदान करा। अनंत श्रुति की गति अनंत श्रुति अनंत होती ब्रह्मा अनंत श्रुति की गति ब्रह्मा ब्रह्मलोक को जाई पहुंचला से ओंकार नाद। सेठी माँ सरस्वती अच्छी सरस्वती वीणाधर सहित सामिल है इंग्रेजी डिसीजन नहीं सहित सहभागी था। प्रोफेसर ब्रह्मा मत आप जानले कि सर मो बाबा भी जन प्रधान शिक्षक थे सब पुराणा कालिया शिक्षक से सब आलोचना कर घंटा घंटा ए विषय आलोचना चलता। बापा किसी कथा मो कान में पड़ जाता मु तो कहली आपको मुझे एक सन्थ ग्राही कि से जहाँटा कहते मुझे मन रखी तेणु बंधुगण खाली इठी प्रकृति की सब्जेक्ट करना तपस्विनी प्रथम सर्ग पदांकित तो फुटू अच्छी श्वेत सत दल कमुदी बोलिबा तेणु नहुछि सफल। बाल्मीक आश्रम को धाई अच्छी मन करबाकू निर्वासिता सीता दर्शन। देख यह हूँ प्रकृति सब्जेक्ट एवं पुणी कौन कहते अन्याय अनीति हो मो प्रकृति सहयोग कर युद्धम दे डाकरा ये बायावसा तुणी रखू छाड़ी बारंबार बायावसा तुणी रखू छाड़ी बारंबार पंकसर पत्र वा टिकला बाहर प्रकृति विरुद्ध में युद्धम दे डाकरा दूसरी एवं मो प्रकृति आसूची बोली खबर पठाऊँ। आपण मानकर जमी कोर्ट अच्छी अमेरिका से गोटे चिठी पठे बर्तमान सब ना इमेल जुग हो गला सागे सागे आप व्हाट्सएप करदे से सब नाला चिठी खंडे पठे एवं चिठी की प्रचार करुए बसंत विजय वार्ता प्रचारिला भगवान पादप आनी तो पत्र पादप पादप मान वृक्ष पत्र बसंत समय गचु सब पत्र गुड़ा झड़ी पड़े। द्वितीय अर्थ पत्र मान चिठी प्रति पत्र पाई पत्र दबु पादप आनी पादप हूँ डाकवाला पादप आनी तो पत्र डाकवाला आनी चिठी कौन ना पर भूत पठन तो पढ़ो कि गाँ गहली अशिक्षित महिलाटी सी पढ़ी पारुनी पाखे गोटा किए पिलाटी अच्छी कही पुअरे चिठीटा पढ़ीदेलु से कौन लिखी मो पु पर भूत पठने ग्रहराज कर्णे पड़ा ऋतु सम्राट भाषा कमिले सरल पथरे तेजी दक्षिणाशा आ शिशिर नाश पद्मिनी घन रवि की ग्रासे एणु ऋतुपति नाम रवि रहिले त्रासे ता भितर जाऊ प्रकृति सब्जेक्ट प्रकृति आसी बर्तमान अवनी राणी कौन कर अतिथि आसुँच ना सुरेन्द्र बाबू सब खाद्यपेय बर्तमान जोगाड़ कर चल डाइनिंग टेबुल पर साइड कर रखिदेवे अतिथि की अभ्यागत मैंने जनइबे ना परिचित कर छाड़े बसंत अतिथि फिरती बसंत अतिथि फिरती पाई अवनी राणी सजाड़ी रखिला भंडारे नाना पदार्थ आनी तार डाइनिंग टेबुल ऊपर सब पदार्थ को रखीदेला कौन ना बसंत समय कौन हुए ना तरभुज आंब पणस तरभुज आंब पणस नाना खाद्य संभार गला बेले खाली हाथ छाड़ीदेवे पुरस्कार देवे गोटे उपहार देवे केमती ना उपहार पाई जोड़ उपहार पाई जोड़ फूल माणिक हार प्रकृति देखो केमती सब्जेक्ट राधानाथ को बढ़ीगले गंगा ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ମାନେ କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍
अनुभव कर वर्ड्सवर्थ जॉन किट्स से पढ़ी गंगा आमर दुर्भाग्य आम इंग्रेजी ठीक भाव अनुष्ठित कर गंगाधर विश्व स्तर को जीवन अक्षम होती तो बंधुगण अत्यंत खुशी क्या कहती मो तृषा ठीक भाव मेटी ना किंतु टिके मत डाकी अभिलेखागार मुझे 1.5 घंटा करते सीटी डेडिकेशन जानी जहाँ हो अभिलेखागार डाकी कही मोर आज एक्चुअली डुंगुरी पाली और पंचायत कॉलेज बरगढ़ मुझे प्रलोभन को एड़े से मत बार बार फोन कर प्रिंसिपाल आप आसतु ना मुझे आगुरी प्रतिश्रुति देती सुरेंद्र बाबू को सी कह गोटे मिछुआ तेणु से कलंकु से बदनाम मुक्त हाँपाई एड़े ना मुझे आउ थे जी आर वर्ष से छाड़ी नाम निमंत्रण कार्ड ना चली मुझे आउ के जी किंतु जहाँ आप विदग्ध शत्रुमंडल जदि किसी बंधुगण दोष त्रुटि रही जाए मत क्षमा करेंगे जहाँ कहती क्षमा कले बंधु क्षमा तो मिल क्षमार न मिले अंत क्षमार ग्रहिता क्षमादाता मैंने भाग्य तेणु आगामी दिन में खंज साहित्य श्री जगन्नाथ जदि केतबेले करेंगे सुरेंद्र बाबू कहि मुझे बहुत दिन बांगालोर 8 मास रहे 4 मास भुवनेश्वर आसे जेहेतु भंज मेहर प्रावल मुझे आसी बारबार ये भंज जयंती मेहर जयंती तेणु से आसे ये कही मो पानी की विराम दौर ता पूर्व मोर 3टी पुस्तक जड़घंटा